बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन चैनल। आज आम आलोचना करवा भाषा उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत रो शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक। भाषा उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांतटी होउछि थर्ड सेमिस्टर रो यूनिट 2 पेपर 6 रे एही विषयटी अछि। भाषा उत्पत्ति कहिले साधारणतः भाषा गुड़िक किपरि सृष्टि होइछि क्रम अनुसार ताहा से संपर्क रे विभिन्न सिद्धांत गुड़िक होउछि ए विषय रे आलोचित होइछि। आसंतु एबे आमे शॉर्ट क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। प्रश्न नंबर 1 भाषार उत्पत्ति संपर्क रे केउं विद्वान माने मत देइछन्ति। भाषा उत्पत्ति बा भाषा सृष्टि संपर्क रे एल.एच. ग्रे एवं जे. भेंड्राइज प्रभृति बा एई दुई जण विद्वान मत देइछन्ति। 2 भाषा उत्पत्ति संबंध रे विद्वान माने कोन मत देइछन्ति। भाषार उत्पत्ति संबंध रे विद्वान माने मत देइछन्ति जे गोलाकार पृथ्वीर आरंभ केउंठी जेपरि निर्णय करा जाई पारिबो नाही सेहीपरि भाषार उत्पत्ति खोजिबा निरर्थक। अर्थात विद्वान माने मत देइछन्ति जेमिति गोलाकार पृथ्वीर आरंभ केउंठी केही कहि पारिबे नाही सेहीपरि भाषार उत्पत्ति खोजिबा मध्य निरर्थक बा संभव होय न थाए। प्रश्न नंबर 3 भाषाविद एल.एच. ग्रे कोन कहिसन्ति। भाषाविद एल.एच. ग्रे कहन्ति जे वर्तमान स्थिति रे भाषा उत्पत्ति संपर्कीय प्रश्नटी प्रमाण अभावरु भाषा विज्ञान अध्ययन परिसररु संपूर्ण बहिर्भूत हेबा उचित। भाषा उत्पत्ति संपर्कीय प्रधान युक्तिटी हेउछि कोन। भाषा उत्पत्ति संपर्कीय प्रधान युक्तिटी हेउछि अध्ययन सामग्रिक अभाव बा अध्ययन करुथिबा जिनिसर अभाव भाषार उत्पत्ति संपर्क रे विभिन्न देश रे रहिथिबा परंपरागत विश्वास। प्रश्न नंबर 5 भारतीयंक मतरे केउ भाषा औपरुषेय। भारतीय परंपरा रे वेद औपरुषेय एवं वेदर भाषा संस्कृत मध्य औपरुषेय एहा देवता मानक सृष्टि। प्रश्न नंबर 6 अनंत द्युलोक रे केउ भाषा किपरि प्रथमे स्फुरण हैला। उत्तर अनंत द्युलोक रे प्रथमे दैवी भाषा प्रणवर स्फुरण हैला। एही प्रणवरु पृथ्वीर सृष्टि। पृथ्वी रे जेउ ध्वनिर स्फुरण हैला ताहा हेउछि भूध्वनि। मणिषर भाषा हेउछि एही भूध्वनिरु सृष्टि। प्रश्न नंबर 7 बौद्ध धर्मावलंबी और मिशरीय माने भाषा विषय रे कोन मत देइछन्ति। बौद्ध धर्मावलंबी माने बुद्धदेव को भाषार स्रष्टा भावे बा बौद्ध धर्म जे माने ग्रहण करिथांती से माने बुद्धदेव को भाषार स्रष्टा भावे विश्वास करी पाली भाषा को पृथ्वीर मूल भाषा बोली कहते। मिशरीय माने निजर पवित्र ग्रंथ को दंत्र बा ईश्वरंक भाषा बोली कहि थांते। प्रश्न नंबर 8 पालेस्टाइन और मुसलमान माने भाषा संबंध रे कोन मत देइछन्ति। ग्रीक विद्वान होमर हेराक्लिटस प्रभृतिଙ୍କ मत हेउछि जे शब्द स्वाभाविक भावे आकाशरु सृष्टि एहा मनीष सृष्टि नुहे। सेहीपरि पालेस्टाइन माने हिब्रू को पृथ्वीर प्रथम भाषा एवं एहा ईश्वरଙ୍କ द्वारा सृष्टि बोली विश्वास करନ୍ତି। मुसलमान माने सेमानଙ୍କ पवित्र ग्रंथ कुरानर भाषा को स्वयं खुदा बा अल्लाहଙ୍କର भाषा कहिथांती। प्रश्न नंबर 9 जी.एच. हर्डर भाषार वैधि उत्पत्ति सिद्धांत को काहे ग्रहण करनाहांते। जी.एच. हर्डर युक्ति हेउछि भाषा जदि दैवी सृष्टि होइथांता
ଏବଂ ସେଥିରେ ମଣିଷର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ୱିଲସନଙ୍କ ମତରେ ଈଶ୍ୱର ମାନବକୁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଯୁକ୍ତିଟି କେତେକ ଐତିହାସିକ ମତରେ ସପକ୍ଷ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ ଏବଂ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ଏହି ମତବାଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ। ତାଙ୍କ ମତରେ ସାଧୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତାନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଧାତୁ କ୍ରିୟାମୂଳ ରହିଥିଲା। କ୍ରିୟା ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଏହି ଧାତୁ ହେଉଛି ମୂଳ। କ୍ରିୟା ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ଲାଗି ଏହି ଧାତୁ ହେଉଛି ମୂଳ। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପଦର ଏବଂ ପଦ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ମୂଳ ଆଧାର। ସର୍ବୋପରି ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଷା ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ। ଡିଂ-ଡଂର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡିଂ-ଡଂର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁରଣନ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କେତେକ ଅନୁରଣନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ମୂଳ ଭାବନା ସହିତ ମାକ୍ସ ମୁଲାରଙ୍କ ଚେତନାର ସାମ୍ୟ ରହିଛି। ଏମାନଙ୍କ ମତରେ ଧାତୁର ଧ୍ୱନି ସହିତ ଶବ୍ଦର ଏକ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟାତ୍ମକ ସଂଗତି ଅଛି। ଇଉଭିକୋଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ କେଉଁ ବିଦ୍ୱାନମାନେ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି? ପାଲେସିଆନ ଭାଷାର ବିଦ୍ୱାନ ଡକ୍ଟର ରାୟ, ଡାରଉଇନ, ରିଚାର୍ଡ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଭାଷାବିତ୍ ଆଇନ୍ଲାଣ୍ଡର ଭାଷାବିତ୍ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଜୋହାନସନ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। କେଉଁ ଚାରୋଟି ସୋପାନ ଉପରେ ଇଙ୍ଗିତବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ? ସାଧାରଣତଃ ଭାବ ପ୍ରକାଶମୂଳକ ସୋପାନ, ଅନୁରଣନମୂଳକ ସୋପାନ, ଅଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତମୂଳକ ସୋପାନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବ ପ୍ରକାଶମୂଳକ ସୋପାନ। ଏହି ଚାରୋଟି ସୋପାନ ଉପରେ ଇଙ୍ଗିତବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଧ୍ୱନ୍ୟାତ୍ମକ ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟି କେହି ଅନୁକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଭ-ଭ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବା ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାଷା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବୋଲି ଏହି ମତବାଦର ବକ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ପର୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ରେଭେଦ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦକ। ସେ କହନ୍ତି ମଣିଷ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଏହି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ସମ୍ପର୍କ କୁହାଯାଇପାରେ। ଭ-ଭ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ? ଏହାକୁ କେହି ଅନୁକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିମୂଳକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଭ-ଭ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ଧ୍ୱନିକୁ ଅନୁକରଣ କରି ନିଜେ ସେହିପରି କେତେକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିଥିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭାଷା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ବୋଲି ଏହି ମତବାଦର ବକ୍ତବ୍ୟ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।